एक वेगळो महत्त्वाचो प्रश्न म्हणजे सध्या आता मायनिंगाचो विशय सुरू आसा आनी मायनिंग ऑक्शन जाता ई ऑक्शन बिडिंगूय सुरू जाला टॅक्निकल बिडिंग कंपन्यो वांटेकार जाल्या तुमी एज अ काँग्रेस अपोजिशन एक प्रेजिडेंट या वेळार तुमी मायनिंग बेल्टांतल्यान येतात तुमचो मायनिंग वेवसाया कडेनूय संबंद आसा कशें पळयता हें मायनिंग ई ऑक्शन जें आतां चलता इट वील बी हेल्प गोवन्स मायनिंग सगळी इंडस्ट्री गोंयकारांक काय ऑक्शन जावचे परस इट शूड बी लायक जे गोंयकार मायन ओनर कोण आसता तेंचे कडेन आसपाक जाय आशिल्ली काय दीस ऑक्शन वील ओपन द ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर गोवन. See, it's a very tricky subject to speak on because BJP has failed. I mean, this is not a industry. This industry was there before independence, and this industry was going on for so many years, so many decades. Suddenly, overnight, BJP when they came to power, ताणी चितले की एक कशें तरी बंद करूया. ताणी बंद केली. Then when it went into court. And that ultimately the apex court, Supreme Court judgment दिलो, guidelines दिली basis that जे new amended rules act आयले त्या बेसिसार ताणी ते आतां ऑक्शन करपाचें अशें प्रोसिजर काडलें आनी आतां तें ऑक्शन ऑफ 4 blocks जालां. पूण सगळ्यान म्हत्वाची गोश्ट आनी सगळ्यान दुर्दैवाची गोश्ट म्हणटा ती हें BJP सरकार जें ह्या गोंयकारांक फटयत आसा तें म्हाका दिसता स्पश्ट जालां. कशें तें तुमकां हांव सांगता. 2012 जेन्ना मायनींग बंद जालें हें सरकार जे मायनिंगाचेर डिपेंडंट आशिल्ले डायरेक्टली इनडायरेक्टली आसूं कित्याक गोंयान आफ्टर टुरिजम जर तुमी कितें एक इंडस्ट्री म्हणल्यार ती मायनींग कित्याक ह्या सरकारान दुसरी ऑल्टरनेटीव इंडस्ट्री हाडूंक ना. जेन्ना 2012 जेन्ना अकस्मात जेन्ना मायनींग ओवरनायट बंद जालें तेन्ना ह्या लोकांक जे मायनींग डिपेंडंट आशिल्ले पळय तांकां सोर्स ऑफ इनकम दुसरो कांय नाशिल्लो. सरकारान तांकां याद करात 6 म्हयन्यांनी चालू करता म्हणून अशें तांणी म्हाका दिसता 50 तरी एनिवर्सरी जाले आसतल्यो 6 म्हयन्यांनी चालू करता म्हणून. दे फेल्ड फॉर लास्ट 10 years टू स्टार्ट द मायनींग. आज सरकारान 2012 जे लोक मायनिंगाक कामाक आशिल्ले इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जे ट्रकवाले आशिल्ले जे बार्जवाले आशिल्ले जे मशीनवाले आशिल्ले ऑक्शन रुल्सान जर तुमी पळयत जाल्यार हांची सेक्युरिटी खंयच ना. आज गव्हर्मेंटान ऑक्शन केलें पूण हे जे गोंयकार कामाक आशिल्ले जे गोंयकारांचे ट्रक चलताले जे गोंयकारांची मशिनां चलतालीं हांची सेक्युरिटी कितें. सो अल्टिमेटली जर आज ऑक्शन जर तर जाता जाल्यार तें कोणाच्या फायद्याक तें गोंयकाराच्या फायद्याक जावपा आशिल्लें हें खंयच थंय दिसून येना. आनी ज्यो कंपनीज ज्यो बीड केल्या फॉर ऑल दोज 4 blocks surprisingly 80% are outsiders. Hardly, I mean, Vedanta एक म्हणा तुम्ही, Fomento for that matter is there, and Salgaonkar. हे 3 आणि नाना बांदेकर who is there. ह्यो 4 गोंयच्यो कंपनी सोडल्यो जाल्यार बाकीचे कोण ना. Big players like Chowgule have not bid it. So this shows that the government हें गोंयकारां लागून ना. टायम एंड अगेन आमी सांगत आसात की हें सरकार जे फक्त गोंयकारांक फटयत आसात हे ह्या ऑक्शनान दिसून येता, क्लियर कट दिसून येता. जर तर सरकाराक गोंयकारांचे जर पडून आशिल्ले जाल्यार दे वूड हॅव पुट अ क्लॉज की बाबा जे लोक त्या मायनीर त्या ब्लॉकान जे एम्प्लॉयड आशिल्ले हांकां प्रेफरन्स मेळपा आशिल्ले. जे ट्रक ज्या मायनीर चलताले तांकां प्रेफरन्स मेळपा आशिल्ले. फॉर एग्जाम्पल फाल्यां जर तर एक ओरिसाच्या मनशाक एक मायन मेळ्ळी जाल्यार तो मनीस फाल्यां कितें म्हणटलो आपूण ओरिसाच्यान लेबर हाडटा, ओरिसाच्यान ह्युमन रिसोर्स हाडटा, भायल्यान ट्रक हाडटा बिकॉज इट वील बी अफोर्डेबल फॉर हिम. आनी हाजें क्लासीक उदाहरण म्हणटा तें मोपा एअरपोर्ट आनी जो हो नॅशनल हायवे जो ह्या सरकारान बांदलो तुमी पळयलां आसतलें तुमी रिपोर्टर सदांच तुमी भोंवतात DBLान जो स्ट्रेच फ्रॉम वेर्ना टू बांबोळे जो बांदला तातूंत एक गोंयकार ट्रक तुमकां दिश्टी पडलो किंवा एक गोंयकाराचें मशीन दिश्टी पडलें इन दॅट एंटायर स्ट्रेच. सो हाजे वयल्यान कळून येता की हें सरकाराक गोंयकाराचें पडलें ना. मोपाचें घ्या तुमी, मोपान हार्डली देर वर गोवन्स हू वर एम्प्लॉयड. सो गोंयान जर तर आज कसली इंडस्ट्री येता फॉर दॅट मॅटर ते गोंयकारांक फर्स्ट बेनिफीट मेळपा जाय न्ही. ना जाल्यार त्या हाचो फायदो कितें. त्या इंडस्ट्रीचो जर गोंयकारांक जर तर ताजो बेनिफीट मेळना देन आय थिंक द गव्हर्मेंट इज एट कंप्लीट फेलियर. सो आतां तुमी जो मुद्दो मांडलो हेंचो इंट्रस्ट गोंयकारांचो खंयच ह्या ई ऑक्शना भितर दिश्टी पडना म्हणून
तुमी कितें करतले फाल्यां काँग्रेस एज ऑपोजिशन म्हणून कितें तरी करपाक जाय ना हांकां कोण तरी तेंची बाजू मांडपाक जाय वील काँग्रेस एग्रेसिवली येतली रस्त्यार ह्या गजालींक लागून दॅट डेलिगेशन ऑफ जे युनियन आसात वर्कर्स आसात ते आयिल्ले म्हाका प्रत्यक्षात मेळपाक वी हॅड अ लाँग चॅट ऑफ अबाउट 2 hours वेरीन हे जे तुमकां हांवें एक्सप्लेन केलें तें तांकां हांवें एक्सप्लेन केलां की कशा पद्दतीन सरकारान तुमकां फटयलां आनी वी वील बी गिवींग एन रिप्रेझेंटेशन टू द चीफ मिनिस्टर ऑन दीस बिकॉज सी अल्टिमेटली आज जर तर मायनींग जर तर ज्या वाठारांत जातात ते गोंयकारांक जर तर ताजो बेनिफीट जायना आय मीन मायनींग सी इट इज ऑलवेज अ रॉंग परसेप्शन की यू नो मायनिंगान डिस्ट्रक्शन जाता मायनिंगान गोंय काबार जालें वीथ लायक अदर NGOs हॅड मेन्शन I mean hardly 4.5% of the broken land of Goa is into mining. So and which is to contribute about 30-35% of the GDP. ताजो ऑल्टरनेटीव इंडस्ट्री कितें आसा सरकारा कडेन कांयच ना सो आय थिंक मायनींग जी इंडस्ट्री गेल्ली 60-70 वर्सां जी चालू आशिल्ली डेकेड्सान चालू आशिल्ली ती म्हाका दिसता खंय तरी कंट्रोल मॅनरान जावपाक जाय हें काँग्रेस पक्षाचें मत आसा आनी आमचे इलेक्शन मॅनिफेस्टोनूय आमी सांगिल्लें की लिगल वे ऑफ मायनींग जें आसा तें जावचें आतां लेट्स सी हाव दीस ऑक्शन गोज पूण ज्या दुसऱ्या राज्यांनी जें ऑक्शन जालां ते त्या दृश्टीन जर तुमी पळयत जाल्यार आय थिंक इट इज नॉट गूड एंड हेल्दी फॉर गोवा बिकॉज थोड्या राज्यांनी इट हॅज गॉन अबाव 100%. नाव हे BJP सरकारान जेन्ना सांगलें की आमी ट्रान्सपरन्सी हाडपाक सोदता म्हणून आय वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन टू दीस गव्हर्मेंट कॅन एनी पर्सन डू अ बिझनस इन लॉस बिकॉज दुसऱ्या राज्यांनी मायन्स हॅव गॉन अबाव 100%. एक खंय 140%आर गेल्या 130%आर गेला. हांव मागता देवा कडेन की अशें गोंयान जावचें न्ही बिकॉज ही अल्टिमेटली खंयचोय मनीस आज 100% पेक्षा वयर वता म्हणल्यार इट इज एन लॉस फॉर हिम. इफ इट गोज फॉर 120% मीन्स स्ट्रेट ही इज गोइंग टू डू अ लॉस ऑफ 20%. वाय अ पर्सन वील डू अ बिझनस इन लॉस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. सो आय फील that this auction procedure of BJP government across the country is a big failure. कित्याक खंयचोच मनीस आज लॉस करून धंदो करचो ना. प्रॉब्ली तो हांगा जर तर यू नो इफ ही इज गोईंग अबाव 100% देर मस्ट बी अ हिडन अजेंडा or there must be a vested interest without which because see it's a thumb rule कित्याक म्हूण लॉसान करतलो. सो अशा कारणान अशा बिकॉज गोंयचो ओर जो आसा तो एक्सपोर्ट जाता. हे जे मायन ओनर्स जे आशिल्ले इतलीं वर्सां आय एम नॉट टेकिंग एनीबडीज सायड बट तांकां हांगाचें कल्चर खबर आशिल्लें यू नो दे हॅव इन्वेस्टेड लॉट इन टू द सोसायटी इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स आसूं इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स आसूं दे हॅव डन दॅट एंड खंयच्याय बिझनसान इफ देर इज प्रॉफिटेबिलिटी देन इट कॅन गो टू द सोसायटी. जर तर ना जाल्यार अल्टिमेटली पीपल जे लोक जे राज्यान आसात किंवा सरावंडींग आसात दे वील बी द सफरर.